ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন অতি সত্তর করতে হবে। Sanmung Kha এবং বিডিও সাহেব তিনি এমডিজি সাহেব এবং তিনি উমেননি সেন্ট্রাল মেম্বার তারপরে তিনি এক্স-টিসিএস এবং অফিসার হিলালাল দেববর্মা বড় নিজস্ব তবু দङै जों बिदु बाय अनेक कक सालायका এবং যে প্রবলেম जों যেটা 7টা পয়েন্ট রমানি ও পয়েন্ট নব নিজি বিনি আউটাও যেটা দङ আবো বনিজি গসিজাক आं খাইনাय এবং আনি আউটनि বাইরে হেंखाय ब অকরা রন রহনাय সিএম नि आरो রহনাय এবং চিফ সেক্রেটারি आरो রহনাय এবং সবচেয়ে সাকা বতেসা ডিডব্লিউএস नि কতন রহনাय তৈনি সবচেয়ে প্রবলেম তিনি হাওয়া হাওয়া সবচেয়ে তৈনি প্রবলেম শুধু দুর্গা চৌমুহनी ব্লক या সারা ত্রিপুরা রাজ্যের ব্লকনো সবচেয়ে তৈনি প্রবলেম जों তৈ বাইনি যুদ্ধ খালাইদों আর তৈ সারা বরক বাঁচি মেয়া বন बागै जों बार बन साका आबन बागै व्यवस्था खायनाय और गोबां प्रब्लेम जों सबचेये जों रमानि कक बरक भाषानो तैता जों सालायका कक बरक भाषा नर्थ इस्ट जारा जारा दंनाय जेमन मिजोराम मणिपुर नागालैंड आसाम जत्त जागावनो निजिनि कक बै कक सालायो एवं कक बै सैमानो पेपार बसियो कक बरक बायनो बं निजिनि भाषा बायनो किन्तु चिनर जों तावबो अधिकार माया ओ अधिकारनि बागै जों गाहामखाय साका और स्कूल छाड़ा तो शिक्षा उंगमाया चिनि स्कूल न गाहामखाय चालुनायनि बागै एवं स्कूल जेखाने जेखाने दङ निनि आउटाव दङ आरो गोबां प्रब्लेम दङ दैनि प्रब्लेम दङ लामानि प्रब्लेम दङ थांमाया दङ এই সমস্ত প্রবলেম जों सब কিছু जों कक सालायका आबन परे बनिजी जों कक लेखा हामबाय बेलाखाना हामबाय मीडिया ताखुब्रकनो जों तिनी डेपुटेशन दिमानि कारणखा चिनि दुर्गा चौमुहनी आबदि ब्लक न जों डेपुटेशन दिलायखा कमलपुर सुरमा बिलायो न जों तिनो डेपुटेशन दिलायो तामने बागै हिनबा कमलपुर बाय सुरमानि तीनटा बिसि सयटा बिसि खबजागै दंमानिबा जों तिनि आरो डेपुटेशन दिलायखा हिंखाय तिनी जतन साइथांगा सिगां सानाय र जों एक नम्बर चिनि पॉइंट नारो खातिनि निजे चिनि रोमान स्क्रिप्ट चिनि मानि कक बरक न तियै जों चिनि कक बाय जों मा सिना नेंनाय मा परना नेंनाय जों तिनि जे ताबुकनि जे रुलिंग गभर्नमेन्टनि चिनि सीएम डॉक्टर मानिक साहा ब थांनाय मासनि 7 तारिखआव जे बांला हरब बाय चिनि कक ब्रक सुइजाकनानि ओंथों होननाय आगोनै जे डिक्लेयार खालायरि माने सीबीएसई कोर्स आबुनि बागै जों बेलाखेनो खामजाक आबुनि बागैनो जों तिनि अर खरांथि सारलाय दंलायो सारा त्रिपुरा राज्योआवनो जतन खरांथि साइ दङ रोमान स्क्रिप्ट चिनि मानि कक ब्रक बाय चिनि कक बाय जों मा सुइथुं मा परिथुन आमतै हिनाय आगोनै सब्जेक्ट ओनलि सब्जेक्ट काइसा जों रिथुं थियाबा जों रोमान स्क्रिप्ट बायनो चिनि लिपि परिवर्तन तांथुं चिनि कक ब्रक रोमान स्क्रिप्ट बायनो जों 90% तिनि जत त्रिपुरा যদি গসিউই দংখাঙ্কাই বুইনি দফারক ওয়ানজুই দফানি বগরক ককব্রক এমএ খ্লাইই যদি বরক ওয়ানজুই তুই रोमान स्क्रिप्ट न सापोर्ट ख्लाय दंखांकाय तिप्रा साबो समनि बरक गय तामै सापोर्ट ख्लायमै आं नाय आबनि बागैनो आं जत तिप्रा सारक नब खरां पालबाक साथे सानानि बागै जत तिप्रा हास्तेनि तिप्रा सारक आं जाव ताई थाइजा गय बिसि इलेक्शन नि कक सावै थांगा जों दाबि ख्लायका तिनि जे चिनि बिसि इलेक्शन चिनि एडिसिनि यागता बुक दङ चिनि टिटि एडिसिनि हापांग आबनि बागै नमिनेटेड चिनि जे चेयारमैन दं जे तनिमानि आबरकनि कक तुइनो चिनि जत पंचायत बिसि पंचायत चलिनानै उंथुन नै जों तिनो भिडिअ न मेमोरेन्डाम रेखा हिंखाय आबनि बागैनो जों जुदि नरकनि बरक नरकनि पार्थी रक नरकनि जे गभर्नमेन्ट रक जुदि बिसि पंचायत चालुनानै थाका हिंखाय बिसि इलेक्शन ख्लायदि बीजेपी सरकार न आं सावो रुलिंग गभर्नमेन्ट सरकार न बिसि इलेक्शन ख्लायदि दूध का दूध पानी का पानी इंगै थांनाय आफ्रो जों जाने जाने मते जों जाख्लायनाय तिनि चिनि अर 7टा पयन्नति जों अर तिनि मेमोरेन्डाम जमारि लायखा चिनि अर रुट विशेष खलै कमलपुर टु आम्बासा नि रुट जे yang चिनि yang फारिबाया कचुछरा तुइख्लाय जे थांमानि अ रुट न गाहामखाय कन्स्ट्राक्शन खायनानि उंथुन
tai chini oro je tuini pipe rok manyang oi tongmani aborona jotono naikani khainani ungthung video ni je autai tongmani bo video sahib ni je autai tongmani bo abo bini thani bonarokha bo SDM DM এমন কি সিএম ন পর্যন্ত রহরনানি হিনে বতিনি চুনর গসিকা ইনকে বেলাইখানা হামবাই আসুকন বুঝছেন কেনে পয়লা ননর প্রেস মিডিয়া রওনা হামবাইরু চুং তিনি চিনি দুর্গা চৌমুহনি আদি ব্লক নি আন্ডার চিনি সুরমা বিধানসভা এবং কমলপুর বিধানসভা কালাই ইনকে চিনি চুং ভিডিও নি অরব পাবলিক রক নি হিট নি বাগৈ পাবলিক রক নি বাগৈ চুং তর ভিডিও বাই মালাই ফেমানি এবং ডেপুটেশন রিলে মানে অবনো কারণ এক নম্বর খাবলে চিনি রোমান স্ক্রিপ্ট কক থাইবে চিনি কক বরক সুজাগনা নিউংথুং আবো চুং সেন্ট্রালি বো চুং আয়াঙ্গো চিনি টিটি এডিসিনি বখাকতে চুং আন্দোলন খাইতো এবং চুং বর্তমান স্টেট গভর্নমেন্ট থানিবো রাজ্যপালনি থানিবো চুং আবো চুং ডেপুটেশন রিখা এবং বুসকাংবো থাইবো রনাই এবং চুং অর গ্রাসরুট নিসিমি তলান সিমবো চুং চিনি ভিডিও নি থানতে চুং abono tuibo chung deputation ro bo video chuno saka abono bo bini high authority thani bo forward khainai second chini BC election chung jotono saimano je general elakao bibino corona pandemic ni bisingo he bibino election ngoi thangka panchayat সমিতি to panchayat niningkong thong jotomani election ngoi thangka event assembly election ngka বাই ইলেকশন উনখা অ্যাসেম্বলি ইলেকশন সিগাং এরপরে বো 2021 চিনি টিটিএ এডিসিনি যে এডিসি ভিলেজ যে তংমানে 587 এনকে ও বিসিঙ্গ তাওফানো বর্তমান রাজ্য সরকার কোন ইলেকশন খাইনানি স্টেপ নাহারিয়া আরনো পরিষ্কার চুং সাইমানে নাঙ্গো এবং চুং যারা ইন্টালেকচুয়াল টিপ্রাসান্দর খাই তংনে রক বা যত অনেক বড় সাইমানো ও সরকার চিনি বাগৈ মুংসা বিনি দরদি কুরি কক সিমি কতর তিনি চিনি বিসি ইলেকশন কাঙ্কাকা চুংর ওয়ালাই সুলাইমনা নাংলা খামু বিসি ইলেকশন কাকা চিনি রেগা তুই চিনি ফানে বলে বলুন খামু বিসি ইলেকশন কাকা চুং তুইনি সমস্যা চুং সমাধান খাইমাং খামু তিনি টিপ্রাসা এলাকাও ম্যাক্সিমাম জাগাও তুইনি অভাব লামা কমানি অভাব অঙ্গনারি যারা রায় বুসারক পরিনা থাংনাই রক তিনি বড় আজ সামুং রহজা গিয়া এই স্বপ্ন তুই চুং চিনি এডিসি হাপাংনি বিসিং তুই স্টেট গভর্নমেন্টনি থানিও চুং মেমোরেন্ডাম রিমানি পরেব বরক আবনো বছর রাতে কার্যকরী খাইনো চিন থানি তাওফানে কোনো আনসার পাইয়া গ্রাস লেভেলনি বিসিং তুইব তিনি প্রত্যেকটা ব্লকও চুং মিয়াবো মনো আরডি ব্লক খাইও তিনিবো দুর্গা চৌমুহনি আরডি ব্লক কয়েকদিন বিসিং চুং কুমারঘাট খাইনাই কৈলাসর খাইনাই চুং চিনিয়াঙ্গো অঙ্ক সালেমা ব্লক বো খাইনাই আম্বাসা বো খাইনাই chung omhai khlai chung kurung jago chung o deputation no chinti prasan khorang no chung ti salai nai amai